Давай. Băi, mergeți urmă legal, să pot. Stai să-și treacă din urmă, Iulia. Hai, давай, mai leacă și treacă zadocul. Mai, tragi. Tragi, Visi, давай, zadocul și treacă. Давай. Noi nu trecem, eu nu trecem. Все руку. Это из-за не хода, умуля, буне. Куда ты его тренировка, ну? Ой, да прибётка, он не вот этот рукавый. Cadê sai com placa? Бэта, ичи кашетку в пол! Газу! Ламбада. Супер. Прямо поехал в магазин. Пацан сначала Игорь.